Marami kasi sila. Let's go na. Uy! Natapon! Natapon! Magpapalboy natin. Tayo nakita. Ngayon. Ha? Tinapay? Natigsakan po. Ano yan? Wala. Ano yan? Tinapay. Natigsakan po. Anong tinapay ba? Candy bar. Ano? 12 to? Donut. 12 din. Adet, 10 lang to, 10. Ano flavor? Mama, magkano breadstick? 8. 8 na. 8. Magkano sukli mo? 8 di ano? 2. Tigdados. So, bili na natin. Lari lang nasa taas. Maliban dito. Papayag dito. Ano na lang, bubble gum. Are? Ay,